কংগ্ৰেছ তোৰ ফালৰ পৰা আজি আমি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা হেড অফিচত আমি কিহৰ কাৰণে আজি আমি মিডিয়া চলি আজি আমি ইয়াত বৈঠক কৰিবলৈলগীয়া হৈছে। পোনপ্ৰথমত মই আপোনালোকৰ চেনেলক আমি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা যুৱক কংগ্ৰেছ আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং মহিলা কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আমি নমস্কাৰ কাৰ্ডম ধন্যবাদ দিলোঁ। কাৰ্ডম আমি কিহৰ কাৰণে আজি বহিছোঁ, কিহৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাতা হৈছে আজি, সেইদিনাখন নৱেম্বৰ 2 তাৰিখ দিনাখন আমাৰ আটাইতকৈ অসমৰ শক্তিশালী নেতা তথা অনলি অসমত নহয় অল ইণ্ডিয়া শক্তিশালী নেতা আমাৰ গৌৰৱ গগৈ অসম প্ৰদেশৰ অনাৰেবল প্ৰেচিডেণ্ট অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি অহাৰ কাৰণে আমাৰ তুলিৰাম ৰংহাঙৰ তাৰ টিম কাৰ্বি আংলং MP MLAৰ পৰা আৰম্ভ কৰি EM MEC চেয়াৰমেন সকলোকে সেইদিনাখন ভয় হৈ গ'ল। যেনেকুৱা হাতী যে আহে, হাতী অহা সময় যেতিয়া কুকুৰে বকে যে, ঠিক তেনেকুৱা সেইটো নহয়, তেনেকুৱা হ'ল। হাতী অহা সময় যেতিয়া কুকুৰে বুক বুক বোৱাৰ নিচিনা সেইদিনাখন তুলিৰাম ৰংহাঙৰ নেতৃত্বত যোনটো যুৱ মৰ্চা আৰু মহিলা মৰ্চাবিলাক হিন্দীত লৈ ইয়াত ধাৰণা কৰিছে, ইয়াত ABG বাৰ্ণিং কৰিছে। তাৰ মানে BJPৰ যোনটো যুৱ মৰ্চা আৰু মহিলাবিলাকে সেইদিনাখন দেখুৱাই দিলে যে আমি ৰুলিং চৰকাৰ আমি দুৰ্বলতা সেইদিনাখন ৰাইজৰ আগত দেখুৱাই দিলে। কিয় আমি কংগ্ৰেছে চৰকাৰ নে BJPয়ে চৰকাৰ দিনাখন অপজিশ্যন পাৰ্টিবিলাকে চৰকাৰক ধাৰণা দিব লাগে। এতিয়া চৰকাৰবিলাকে এতিয়া আমাক অপজিশ্যন পাৰ্টিক ধাৰণা কৰিছে। চাওক যুৱ মৰ্চাৰ যোনটো পশ্চিম কাৰ্বি আংলং যুৱ মৰ্চাৰ যোনটো BJPৰ যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি সি জন্ম হৈছেনে নাই, আমাৰ গৌৰৱ গগৈৰ তাৰ দেউতাৰ নেতৃত্বত আমাক কাৰ্বি আংলং কি দিছে, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা দি গৈছে। ঠিক তেনেকুৱা ডিফু মেডিকেল কলেজ দি গৈছে। ঠিক তেনেকুৱা আজি কংগ্ৰেছত মূলতে গোটেই কাৰ্বি আংলং এতিয়া ডেভেলপ হৈ গৈ আছে। এতিয়া BJP কি দিছে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত, এতিয়া গৌৰৱ গগৈ নিচিনা এতিয়া অপ'জ কৰাটো আমি লজ্জ। তাৰপিছত আমি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা যুৱক কংগ্ৰেছ আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং মহিলা কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছৰ যিমানখিনি আমি টিম আমি গঢ়াইনি দিছোঁ আৰু আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ যাতে আহি থকা লগা। সেইকাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা মই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা যুৱ মৰ্চা BJP যুৱ মৰ্চা সভাপতিক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে যে সেইদিনাখন চুৰ কৰাৰ নিচিনা আপোনালোকে ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰাটো যোনটো 4 বজাত আহি পেলাই ইয়াত আপোনালোকে গৌৰৱ গগৈৰ মূৰ্তি আপোনালোকে ABG বাৰ্ণিং কৰাটো আপোনালোকে কি ভাবিয়ে ইয়াত আপোনালোকে এই ABG বাৰ্ণিং কৰিছে, সেইটো আমি বহুত দুখিত কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ। চলো প্ৰেক্টিছ দিলে সিহঁতি কাৰ্বিৰ পৰা অলপ কিবা কৰি দিব আৰু কাৰ্বিৰ পৰা সেই নহ'লে সি আৰু আছামিজ পৰা ক'ব দিম নেকি, নহ'লে হিন্দী দি ক'ব দিম নেকি তাক। परसों आए, कल भी रहे थे और उन्होंने कई जगह मतलब विज़िट भी किए। और उस तरफ देखिए हमारे जो रूलिंग पार्टी है BJP के कार्यकर्ता, उनके MLA EM, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किए, कहीं पे FPG जलाए, कहीं पे उन्होंने धरना किया। तो देखिए कोई भी कर सकता है ये काम, क्योंकि हमारा इंडिया जो है ये डेमोक्रेसी है, तो उनका राइट है कि मतलब कहीं पे ऐसे गैदरिंग करे, कहीं पे धरना लगाए, कहीं प्रोटेस्ट करे, ऐसे उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हम कांग्रेस की तरफ से जानना चाहेंगे कि किस बेसिस पे उन्होंने ये धरना रखा। अगर जिस तरह से उनका राइट है कि कहीं पे बैठ के सड़क पे हो या कहीं किसी हॉल पे या कहीं पब्लिक स्पेस पे जाके ऐसे ऑर्गेनाइज करे, इवेंट ऐसे बनाए, तो उसी तरह से हमारे जो नेता है गौरव गगोई, उनका भी राइट है। वो MP है ये अलग बात है, लेकिन वो भी एक सिटीज़न है, सिटीज़न ऑफ इंडिया। उनका भी राइट है कि अगर कहीं पे जाए, कहीं पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करे, कहीं पे कुछ ऐसा मतलब इवेंट रख के जाए, तो उनका भी राइट है। तो देखिए प्रोटेस्ट किस हिसाब से किए आपने,
वही हम जानना चाहेंगे कि आपका ये जो प्रोटेस्ट करने का जो कारण है उसका बेसिस क्या है, उन्होंने क्या गलत किया, मतलब यहाँ पे आके किस कारण से, मतलब उनके जितने लीडर्स है, एमएलए है, ईएम है, सबको जोर डाल के मतलब ये करना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा। तो बस सबसे बड़ा सवाल हम ये जानना चाहेंगे। तो मैं वेस्ट कार्बी आंगलং डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेसर तरफाলৰ পৰা মই বিজেপি যুৱ মৰ্চা সভাপতিক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ চিএম তুলিৰাম ৰংহাং তাপাদত আজি অৰুৱেল টিমুং আজি সত্য কিবা মেঘালয়ৰ যোনটো বৰ্ডাৰৰ পৰা আহি আমাৰ অৰুৱেল টিমত মাৰি থৈ যোৱা আজি 1 মাহমান হৈ গ'ল। তেতিয়া সময়ত তুলিৰাম ৰংহাং আপোনালোকৰ তুলিৰাম ৰংহাং ক'ত আছিলে তেতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ অৰুৱেল টিমুঙত এইফালে গোটেই হুলস্থুল হৈছে। সি ক'ত গৈছে? কাজিৰঙাত গৈ পেলাই গড় চাব গৈছে, হাতী চাব গৈছে। সিটোহে নেকি আপোনালোকৰ চিএম? কিন্তু আমাৰ গৌৰৱ গগৈ নিজৰ হাজাৰ কাম থৈ পেলাই অৰুৱেল টিমুঙৰ ফেমিলি ভিজিট কৰিব আহিছে যোৱাকালি। সি ল'বলৈ অহা নাই, দিবলৈ আহিছে। চাওক বিজেপি যুৱ মৰ্চা সভাপতি প্লাছ আপোনালোকৰ টিম, তেতিয়া আপোনালোকৰ ক'ত আছে? আপোনালোকে ক'ত আছে? আপোনালোকৰ ডিফু এমএলএ বিদাস সিং ইংলেং যেতিয়া ব্লু ফিল্ম শ্বুটিং কৰা সময় আপোনালোকে ক'ত আছে? তেতিয়া আইটি সেল আমাৰ বিজেপি আইটি সেলবিলাক ক'ত মৰি আছে? তেতিয়া আপোনালোকে কিয় ধাৰণা কৰা নাই? এইটো ভিডিঅ' যদি লাগে মই 5 মিনিটৰ ভিডিঅ' আছে, 15 মিনিট ভিডিঅ' আছে। মই যদি মিডিয়া সেলৰ মিডিয়া থ্ৰুলি যদি এতিয়া আপলোড কৰিব লাগে, আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ইউথ কংগ্ৰেছ আমি এতিয়া 15 মিনিটৰ যোনটো ব্লু ফিল্মৰ আপোনালোকৰ এমএলএ বিদাস সিং ইংলেং ইয়াত আমাৰ লগত ৰেকৰ্ডিং আছে, ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আছে। সেইকেইটা লাগিব নেকি? তেতিয়া সময় আপোনালোকে ক'ত মৰি আছে? আৰু 3 নম্বৰ আপোনালোকৰ চিএম, আপোনালোকৰ টিম কাৰ্বি আংলং এমপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এমএলএৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চেয়াৰমেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ মাটি হাজাৰ মাটি এতিয়া আমদানি আম্বানীক বিক্ৰী কৰা সময় ক'ত আছে? আপোনালোকে ক'ত মৰি আছে? আপোনালোকে খালি চিএমৰ পৰা পইচা লুটিবলৈ কাৰণেহে আপোনালোকে জাষ্ট বাহানা বনাব আহিছে। আপোনালোকে যে যুৱ মৰ্চা বিজেপি যুৱ মৰ্চা আপোনালোকে ক'ত ধাৰণা যে প্ৰটেষ্ট কৰাটো হ'ল আপোনালোকৰ বিজেপি চিএম ইএম এমএলএক দুৰ্বলতা এটা আপোনালোকে দেখুৱাই দিছে যে আমি কংগ্ৰেছতকৈ আমি দুৰ্বলতা। আৰু আপোনালোকে চিন্তা কৰিব লাগে যে ৰুলিং চৰকাৰৰ কাৰণে অপজিশ্যনবিলাকে ধাৰণা কৰিব লাগে, প্ৰটেষ্ট কৰিব লাগে। এতিয়া উল্টা আপোনালোকে কৰিছে ইয়াত। সেইটো হ'ল আমি গম পাইছে যে বিজেপি কাৰ্বি আংলঙে বহুত দুৰ্বল হৈ গ'ল। ৰাইজে সেইদিনাখনৰ পৰা চব গম পাইছে যে কাৰ্বি আংলং বিজেপি টিম কাৰ্বি আংলঙে পুৰা 100% দুৰ্বল হৈ গ'ল বুলি মোৰ সেইদিনাখনৰ পৰা ৰাইজৰ আগত মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। प्रेस तुम अभी तुम डांग निली तुम लोग नाचा तोंग दोन है कोरंगली तुम हंसुरी सूर्य कार्डम पर जेरिकलो बसी पिनी निली की बुदाम जी पुबांके निली तुम यूथ कांग्रेस लपेन महिला कांग्रेस चेलांग पे निली तुम प्रेस मित की पी लसो आदिमा लोग बांके केदम टैंग पतु मित दिख है निली तुम गौरव गोगोई सर तारीख ही निली तुम लोग वेस्ट कार्बी आंगलंग नंका विजिट अजयने कुपिया पोसी बीजेपी तुम लान निली तुम सर असम प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट गौरव गोगोई सरफान का फेरे अजयनी कुपिया पोसी अलंग तुम नंका प्रोटेस्ट दुंगलो निली तुम अलंग नि तुम फान केदम टैंग सेप्टेम्बर चिकलो ला हेमंत बिश्व शर्मा के वैंग राला तुम हाना पमंग हु के वैंग पैसा नंगे रन चेक नंगे रन पुसे अलंग नि तुम लदक ना बहाना नंगे क्लेम राला फान का पमंग हु महिला को आना महिला मके दो रात dek atok anu महिला फान अलंग नि तुम का पंगरूम लाके अलंग नि तुम रात फान का पमंग हु बीजेपी आ सरकार फान पा जखुनांग पुसी अलंग नि तुम दीदी कांगलिम पेन अलंग नि तुम के फालो लसी अलंग नि तुम का फेरे जयने कुपिया पोलो का फेरे पुलतांग ते गौरव गोगोई 2026 लो पुलतांग ते इली तुम गौरव गोगोई सर सीएम नंचे मान को अलंग नि तुम हान इनुत पेन अलंग नि तुम हान आलो मते आलो गपाक लांग फान अलंग तुम करप्शन आलो नपाक लांग देनांग मते जेल दामजुनांग कुआ का फेरे जयने अलंग नि तुम युत तुम फान पंगरूम पेन अलंग नि तुम का प्रोटेस्ट
bang ingkoi thong ke ba munit ka pangrom inut pen pharo ka thom pharo pli alang tum punit ke nam se alang tum ada prang alang tum ka protest kupia polo ka protest pote alang di ka phere joy ni la ansa ta kalisi alang li iskar biang long gorop gogoi ke bang husutami alang ni tum alang ni tum ka protest dun sitami alang hala suhut gorop gogoi sara bang pulo nili tum han nangka protest leke bang nili tum han mane akhir jume nangke pidun nili tumhan alilong la ana muni nangkang hongdon pot BJP tumhan sta me chorolo nili tumhan la nangkang hongdon thega pot pusi alang bangke ani ngarong churong lo stame ako ada baji pli baji pho ke muni tum thur jayan chalang morning walk ke tam ke ada prang baji pli baji pho si muni tum morning walk ke tam tangte alang ni tum ka phere a joine gorop gogoi dongka muka manong dokok ka phere a joine alang ni tum adak khong nok be aste chiolang kopia pola lang nitum ada prang lang nitum protest ka kori pen meke kai alang li pham kachar he se set meke plong kopia pola la hai ke klem nang po alang nitum ka phere joine lobo alang nitum le phere re potela ana lang nitum step deng de munir le gang ak pen alang nitum ka pachi kopia pola la sam ke klem nang po laka lake chokche nili tum nang nitum han BJP along IT cell pen mohila morcha phanang nitum han condemn lo la pen isi do thulang nang nitum Difu along MLA Bidasing Ingleng di Bidasing Ingleng ke damtang amu heta ili tum yuda president ning jelo Bidasing Ingleng alang li od lang no ka choklem me henono alang li ke choklem a joy ne rat oso phun lang thek lo pen ke lang thek aw so martum ananda chini et kali kalang alang tum chini et people hala sohot BJP youth atum IT cell atum kopi pola thorhe datke karbi atum phan amheng kapang tingali malang litum karbi atum phan kacherai kom karbi tum han ke rai karbi atum han autonomous state ke wanji atum no malason alang litum kopi pola hala so protest he daningke alang litum protest haini le inut paisa do tangka do tuman alang litum protest te kedam tang kopi asong ma ke do tuman ta alang litum han kisuman asong do alang litum poisa joine pen piniarni anta alang litum doklip abe siki dunlo KSA tum ka protest apoy that karbiang long kisuman asong tum protest apoy stame isi hini ala poisa ke jodun dokji aphan alang tum apok ajoine phan alang tum protest dong hai ma piniarni kopia polo pini gorop gogoi alang ke chokche dong choklem nong ke bang ma mate karbiang long paisa ke poni tong ke bang ma mate alang ni tumhan ka pehe no daga phan alang ni tum ke bang ma la si nang li tum pini la BJP long ke klem tum CM EM MLA MP MSC pen chenglok la chairman mate la morcha do an mohila punon youth punon kopia morcha ma ke do an ta me nang li tum nang ni ning chi singon nang li tum ke klem ke dam ke chokche nang ning ke he no nang chin ke he no joine pini arni nang litum gorop gogoi ke bang nang litum nang ka protest tun ke la ke chokche piglo lasi ladak ilitum along kupine ke tok doma ohom bidhan nang ke tok doma itum along ke tok doma mane president state president AICC president litum dak nang ka visit veskar bing nang visit lo pote protest do nang ji pu allo alang tum doma lasong si do pulo tang te nampak langoi nang dom do pate nampak langoi kopia polo nang tum kachong hu pen ke chenglo asam chief minister kachong hu long chainong kachong hu ta dolo nang ni tum long si do elo chainong kachong hu pen ke chenglo vote kachong hu pen ke chenglo long le kachong hu pen ke chenglo la ko an ma kachong hu ning ke nang tum BJP sarkar hu chong hu lablo non long le pata ke ron an ta nang tum CEM ame thang ma si chitur plut si piniani long le pata ke ron lo nte kopia posi nang ni tum lahayan ta nang tum la BJP along ke klem ayu tum IT cell tum kopia polo nang mek ke charche menang tum nang mek are menang tum nang mek thong le menang tum kopia polo nang tum doklip nang po kam ke lasi nili tum beskar bialon district la pen youth kaddo gawe ni tum sel mohila anta ni tum nang do joy je ke bang jilangani nang ni tum nyong sila so nang ka choklem bom nang plotang te nang ni tum han so dak pela ko nang ni tum han nang sai thula lasi non ke bangji 2026 election nang khele lo lasi non ke bangji lang ke nilitum gorov gogoi sara phansi nilitum claim pi pe me dam pi pe be pe nilitum pahai pol lasi non nang litum ke rempo puchi chini at ka phere o khia so nang hi ka chi thilik pen si nang litum ke
piniarni lasona kam na ka protest ke do hai cholo nang tum ke cara mek se velo nang tum ke cara thai se velo lasi non ke bang jilangar ni blo tangte nang li tum lasona bang klem ke dara nang li tum komasi ke me nang tum CM bang hemon kosona CM hemonto biso sarma la pen dak west la Karbi Anglong Autonomous Council a CM poisa do ari deng kuti a poisa alang lirong chethabho council along ko anma fanang kele piniani bill pima ko mane piniani bill ke long doma ko mane kido ke lagara tum pini apo ke long poisa doma hajira ke chokle ma thayan thave nangli tum chichini lobo la nangli tum ke plan ke do ani bang nang poke long thap chom pharo poke suri nang to manang thap chom choma joine si nangli tum piniani nangli tum aphi ke dun toicha nangli tum hanjong si ko mane contractor son non poisa long le abiel long le hoi tuma son buson nang te hala tum ka aphi dun toite non ke nangli tum han da hada chok ame pote nang tuman pharo pho suri pho suri ke nang tumam nang pi pho nang tum ka che chok nang pran ma min dam ta chok nang tum poisa nang pilote nang pran sa da dam da chok nang tum kupia polo la som ke klen nang ko nang ra da so phan de chema thap lo tang te nang ra da so phang klem pi pe me ning pinyani nang ra da so phang ke klem pi thek thia joy ne nang li कांग्रेस सरकार के तो होता में नंगली डॉक्टर तुलीराम रोहांग द सीएम नंग चलोबो नंगली पोकांग क्रांक्रिया जॉइने नंगली बीजेपी सरकार नंगा चलार पो जने नंगली नंग सिट दो बम नंग कांग्रेस लोंग को पियो पोसे नंग हला दके दाम जिलों को अकाम लो नंगली योंसी के चोक्लेम का चोमा था हक पेदा बैंक पुलो तंगते नंगली पिनियानी लदक नंगली कारबियंग लोंगारा द फनंगली के मेसे नंग टैक्सी बांजी नंगली पोक चकांग क्रांक्रिया जॉइने कांग्रेस लोंग पे नंग पोकांग क्रांक्रिया जॉइने सी नो नंग बीजेपी के चेवार चोक पिनियानी नंगली रादा सो को आने का चिरू को आने का सारलांग को आने की ची को आने के जंग बॉर्डर लोंग नंगली की चुत फुना जॉइने सी पिनियानी बॉर्डर लोंग खाई के बैंग आर्मी बैंग पेन रब की छिनांग लो नीली तुम कचिंग हॉन ई उरीवल तिमुंग को पिए पोसी की छिनांग लो लता नंगली का चराई कम थे थे जॉइने पॉट अको पिनियानी उरीवल तिमुंग लोंग नीली तुम गौरव गोगोई सार के दाम के नंगली तुम अल्लाह नंग बिदुन दे पिपोलो पिनियानी हेमंतो बिसो शर्मा लदक उरीवल तिमुंग अहेम चिलो पेन से तमे अहेम आ फैमिली तुम नंगली तुम विजे दाम लो मा पिनियानी नंगली तुम विजे दाम दे पिनियानी डॉक्टर तुलीराम रोहांग दाम दे उल्टा कुसन हला तेरन रूप सिंह तेरन MLA abang dam lo hada bang tam ke long dam ko dam se di kado ka bera ta thek phong lo ke रूप सिंह तेरन के tam ke tam long dam ko dam se CM bang ke tam long na puma रूप सिंह तेरन han toy plot रूप सिंह तेरन bang lu hima dam tam cho palom lo amat रूप सिंह तेरन aphan toy plot la hada bang tam long ko se lo la CM Karbiang long chip abang ke chek long abang ke kajirong long bang kindu lang amrong kindu ke lang dam sala bang ke alle ke the tho ingnar ke lang dam thek long le pela ingnar tu tum prenga ria kai ke bang jui pon theng le kindu ke lang dam se ke the rada apran ke dam jui dim ka biji na me thek the pinyani lasi nangli karbi aphan aok avi kang sip lote nangli hem lo non do ana poisa atangka ke pen ke cholok pen non long le an ambani hanang di pilap lo lasi nangli long nang kacerap dun toy nang ke dun toy agunda teman ke nang di ka pangreng chot pharo suri pe nang di ki pichot si pinyani nang di long do dun chot lo lasi long le phelang aphanong si nangli tum cherai kom pulo tang te la sona bang lang le nangli tum bang ke egen chita piek the asam hana piek the meghalaya na piek the pusi nangli bang kai ta egen chi chujeng ba jera piek the pusi ta me pinyani ke Karbiang long le long lo si lak along le ke dam lok lo aja jada company phan pinyani ki pilok lo nangli tuma joine si lasi nangli ke mesem asiem pulo tang te nangli ke mesen aphan leklemo dak Karbiang long pen dak asam long nangli hemonto biso sarma phan dak apoisan birti pichot do ana poisa birti po nangli po lodun po meeting hang po nangli dak meeting phapo hemonto bisa sarman phapo dakkan alak akrol nangli lodun po lahelo ma Karbiang lo ching thura alam lo ma akam lo ma nangli pinyani nangli poking krang lo po de chok lo ma lasi nangli
nangli poken krang te choklo pu bang ke nangli matha the da ning rada phan ke klempi nangli rada phan kar japi pote nangli ar japi pe mening la se pinyar ni nangli phan nilitum press meeting ni ne pu ning ho ching chi dip joy jai si do boy star pen ke nam lok meeting dun po pote inu pen pharo ini ni pipo pharo ka thom pipo gari free pipo ke dama bang pipo na lehelo manang itum bil pinon muni tum paisa do ye ari deng kopia polom bil pia he deke kopia polom nang litum samri ke lasi nang litum ning claim yi pote claim pe me rada khan claim yi pote claim pe me ar jabi me lasi non ke bang jilangan ni proteng te ako nang litum dong sila son thur kalika lang claim tap polotang te ni litum Western Biolong district congress la pen youth congress muhila congress do am pen busta me ni litum cherabrin besame ako lasona sai nang litum hanang nang pithulak nang litum theragre platang te no ne prang choklem pom tha lasi pini nang litum media tum hana chop pha pe nang litum dang ni litum long West Karbiang district youth congress la pe muhila congress litum nang litum hana chop pha pe nang litum ke bang thega po nang litum han suri kardom pa jirik lo kardom